Nung ala ko pang balong puntalan ng partner mo ng Valentine's Day, soy. Keni mo niya dalan. 50 ya mo yung entrance. Anyang mila ba sa Sabado, soy? Minta kaming Mrs. Kening lecture Mexico, Pampanga. In advance mi ng Valentine's date mi. Para apakit mi kaya kayo kung masanting ya pining pasyalan na ini lecture. Keni pala, soy, 50 ya yung entrance fee. Kung bisa kayong gumastos kim pamangan at saka pa mag-ride si Kenny, di kayo na yung bahala. Pero sigurado ko, mas dakal pa yung pamamidyo yung Kenny at pamamitsure. Tapos nung po Kening tunnel ang malatingay ni. Nane ka colorful. Bala mo portal ya guys. Pag niluwal na ka Kenny, bala mo kano sabi na ning anak ko. Minta na ka Korea king santing na ning lugar oh. May kapilang takbang kaya pamusoy. At may nakit na pestong pipamitsura no. Talagang tikimingan ako. Baka tating kaming taga-picture at taga-video. O lawan mo naman isusulot ko. Bala mga Paskong pale. Kay bat mi pamitsura soy. Pintalamin ni pagmaragulan ng lecture Mexico, Pampanga. Hotel na ka ng 20,000 blue roses. Kaya habang ala pa masyadong dakal tao, pintalan mi lawan miya pa mo. Hanggang ila pa makasindiring sulu Kenny. Mas masanting kano Kenny bengi. Pero lawan tayo pa, pag alila makasindirin sulu. Ayan guys, oh, karakalda ring blue roses. Makakalat la Kenny. Pero yali na pa bilang ka na ako nesoy. Masyado lang dakal. Basta sinabi damo, 20,000 roses la rin. Pero nung bisa kayo, ikay munta Kenny, bilangan nyo lang. Kanya na marubo karakal. Kay ba't kanini balikan tala rin. Pag madalundom na. Lawan tala kung masanting laping lalawan pag bengi na. Habang maninaytang madalumdum guys. Sabi ko ang misis ko magmerienda kaya pa. Balita ping Kenny mga nyaman kaning pamangan. Kaya dakal ka numumunta. Dengaliwa mamos nila pa. Kaya makanyang pakaritak rin sasali. Soy. Pota kanyang katambak no rin sasali. Kaya magmerienda na kami habang wala pa masyadong tao. Tapos wini na yung apili ng merienda soy. Aliwayan soy, itang kabila soy, wini, shawarma. Madalang kaya mo mag-shawarma kaya inining seli mi. Baka buy one take one niya pa. Habang sasali kong shawarma, sabi ko ang misis, sali na drinks mi. Pero sinaliya mo metong, dahil ka na mag-date kami. Share na kayo mo kano king drinks, misipsipa na kayo mo kano, para manyaman ng lasa. Kaya rin may mayangan soy, syempre maglakad-lakad na kami ken. Baka nito may pagpagimpengan mi, hanggang shawarma ya mo rugi. Yan yung kitadaranan no, bala mo ting siling pan babo. Kaya yung misis meg enjoy oh. Netula, kalwal mo nga kening food court da. At ilang mini concert Kenny. Eh ako balo kung ano lang banda rin pero masanting na boses. Di na magbabago ang pag-ibig ko. Habang tuturod ako pala kening lecture guys, kaya mo naman sa kakalingwan mag-follow kong Facebook page ko para lagi kang updated na. Malay mo, biglang memi akong 500 pesos tapos iya pala makapollow. O de sayang yapin naman. Siyempre, mag-heart na ka rin ang po mag-share na. Kenny guys, sa timurin mga restaurant Kenny, ang pong coffee shop. Ay ni pala homie noodles, ikit siya, makagrin niya. Ngayon minta kaya pa Kenning rides habang maninayta mong oras. Kenny guys, talagang mag-enjoy la rin kids Kenny, nung ating kayong katugi. Atin la rin Kenning hunted daw, so Kenny mi agkata na kay misis, mag-Ferris wheel kaya kano. Tapos kabud na kaya mo sasake. Kenny pala sasaling ticket, nalang lahot kay Ferris wheel. Sabi ko ka misis ko, yan ay mamayad kasi tsuno man kaya ring budget. Di ba nga simbot na ako king bato-batopek at tanda na niya itang video mo. Inisis pa mo na takot anyang ginana na yung Ferris wheel. Pero niyang pepakit king babo. May santingan niya guys, nanayang kanong santingin babo na ning lecture Mexico, Pampanga. Pagbengi na oh. Sayang mo pin alata mong drone para sana akit tayong kabuhanan ng lecture. Kababami kayo ng Ferris wheel. O ticket kay FPJ. Ay aliwa pala FPJ din. Roblox pala yun Yung anak ko naman, nag-request siyang mag-Vikings la ng classmate na. O syempre, yakong taga-video do. Keng kakagulisak darago, ikwada may nga pali yata, mentul lang siya. Lawan nyo naman santing, ingdala na papunta keng CR guys. Tapos dinala niya pa ibap yun pogi. Uy! Sina kaya kami rin kening ausandang pedal boats. Pwedeng adwa, pwedeng apat. Siyempre siya kaya ni apat kami. 250 pesos simbayad ni. Umpisa pa mo at hinakipin rugo nga bundol. At namurugo naman da ka perti okay ni.
Siyempre, kami nga dong misising driver. Magpedal kaming pareho kini guys. O yan. Tapos ringkeng gulot ringke kaming taga-video para kung nuwari talagang sweet kaming mag-pedal boat. At bayo mila pintalan retang ausandang 20,000 blue roses. Siyempre, may picture-picture na kami karening peg-decorate ng bilog-bilog keni. Siyempre, atin mo rin kening puso-puso, oh. Ela pwedeng mawala rin kasi mag-Valentine's eh. Howini na guys. Pintalan mi nala retang 20,000 blue roses. Dahil bengi na, law nyo naman kung gaano kasanting, oh. Para kalasulo, lawan talapin kung nanong itsura daw. Pero dakal na tao keni, expected na yan. O guys, at yun nakikening babo lawan nyo. Nung masanting lapin lalawa rin ng blue roses pag bengi na. Mas masanting la talagang lalawa rin ni pagkatsuka babo or tangating kang drone shot. O yan guys karakaldapin. Kaya pala sini kachining 20,000 blue roses kening lecture talaga naman. Mapapawaw ka pagkatsuka keni. Yung sobrang santing do. Siyempre, kakabaki ng selfie stick mi. Banda kunwari, ating kaming drone. Wait ang mupin guys, ang gaya kening drone mi. Kaya kung niatas-tas man, ang gaya talaga ken. Pero masanting na yung lalawan guys Daw nyo naman, Kaya rin may ketang 20,000 blue roses, guys. Ikit na misis ni. Masanting niya kanong background na ini, kaya magpa-picture kami. Yan. Nanak yung kasweet ke, no? Pota kaniniking bale. Ipagbenta nga na kami mo. So, yan. Kung bisa kayo rin munta keni ng Valentine's Day, ito kini partner you. Kita sanang legit partner, para alang gulo.